हांव एक एक्यूज गुन्हेगार माझे 5-10 बोट काढून म्हाजे अशें करून बसयताय पोलीस स्टेशनार. जेन्ना सेल्यूट करता तेन्ना 5-10 बोट लायताय. जेन्ना मॅरेज लग्न जाता तेन्ना 10 बोट लायताय. सो तुमी एकाएकी ह्या बोटांचो फुडो करून उडयता म्हळ्यार सडनली गव्हर्मेंटान आमच्या दोळ्यांची सेन्सर लावन आमकां तांदूळ कित्याक मेळटाय. ॲक्च्युली कितें हांवें रसट एक सांगता सर, हांव तो बाबू म्हणटा तेजे कडेन तांदूळ घेता हांव हाडटालो तांदूळ. तर म्हाज्या दोळ्यांक तें सेन्सर लायलो. म्हाका सरांसरी अर्द वर म्हळ्यार दिश्टीच पडली ना. दिश्टीच पडली ना. टोटली कॉन्शियस मला विचार बाबू. सो म्हाका उत्तर जाय सर तुमचे कडच्यान. सो ह्या गव्हर्मेंटान आमकां त्रास करपाक इम्प्लिमेंट केला काय गव्हर्मेंटान आमकां काबार करपाक इम्प्लिमेंट केला? सो क्वेश्चन सर. ॲक्च्युली कितें आहा, गव्हर्मेंटान सर्क्युलर जो आहा न्ही तो सप्टेंबराक काडिल्लो गेल्ल्या वर्साची की बायोमेट्रिकाचें बंद करा आनी आयरीस तुमी आतां स्टार्ट करा. सोसायटीकारान कितें केलें, थोडे आमी जे इन्स्ट्रक्शन दिल्ले तेंकां सगळ्याक आनी आमी फॉलोअप बी करताले आनी आमकां ते फोटो काडून करून धाडटाले तेमी. पूण ते खरें लावून धाडटाले काय बिश्टे काडले धाडटाले ते खबर ना म्हाका. पळय न्हू, हांव एक एक्यूज गुन्हेगार म्हाजे 5-10 बोट काडून म्हाजे अशें करून बसयताय पोलीस स्टेशनार. जेन्ना सेल्यूट करता तेन्ना 5-10 बोट लायताय. जेन्ना मॅरेज लग्न जाता तेन्ना 10 बोट लायताय. सो तुमी एकाएकी ह्या बोटांचो झिरो करून उडयता म्हळ्यार अर्थ कितें? पूण आमकां आज की ह्याच म्हयन्याक स्टार्ट जाला. कोणाडेन उलोवपाचें सर? आमी ह्याच म्हयन्याक स्टार्ट जाला. आमी आतां उलोवपाचें कोणाडेन? काय आमी शेंद्री घालपाचें तेंकां गार्डनाक वचून उपोशनाक बसपाचें? ऑपरेशन बसपाक बरें सपोज कितें प्रॉब्लेम म्हळ्यार म्हाका सांग हें जालें कित्याक सडनली दुसरे मेंबर्स आहा तेंकां पयलीं ना. सर मेंबर्स म्हळ्यार म्हागे आवय आसा 93 years old. सांगता ना सांग दुसरी भुरगीं एग्जाम्पल आसा, भुरगीं आसा, ल्हान मायनर भुरगीं आसा. पूण सडनली जर सोसायटीवालो जर सेन्सर असो करून लायता दोळ्यांक आनी तो ग्रीन दिश्टी पडटले पळय रेड आसता, ग्रीन दिश्टी पडटले तो ब्लू दिश्टी पडटले मशीन ऑपरेट जाता. थंय कसली टॅक्नोलॉजी? कित्याक लागून तांदूळ खावचे पयलीं आमी दोळ फुडोवन मारपाचें तें आमगे असो अर्थ जालना सर? आमकां तें कितें गव्हर्मेंटान असं जावपाक जायना. दोळे म्हणटा ते मेन पार्ट. दोळ्या शिवाय हें जग पळोवपाक मेळना. तुमी आनी कितें ऑप्शन कराय न्हू, ऑफलायन कराय. चल पयलीं ऑफलायन करून लुटून खायलें ना. आतां आनी ऑप्शन आहा. आनी तांदूळ खायलो ऑफलायन करून. आतां गव्हर्मेंटाचें लास्ट कोणाक जायना न्ही. आज आमी स्पेशली सिव्हील सप्लाय इन्स्पेक्टर केपे तालुका हेचे कडेन आमी कागाळ घेवन येयल्ले. आनी ती कागाळ म्हळ्यार अशी आसलेली की जें पळय रेशनिंग जाता सिव्हील सप्लाय थ्रू लोकांक फ्री ऑफ कॉस्ट तांदूळ गव्हर्मेंट दिता. PHH मागीर APL आनी इतर कार्डां भितर सरकार जो रेशन कोटा गोंयच्या जनतेक दिता तितून भितर सरकारान एक फेरबदल केला. आनी तो म्हणल्यार कितें, जी पळय फिंगरां बोट्स लायतालीं बोटां, ही बोटां लायताले फिंगर थंब लायताले त्या मशिनाचेर PDF पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सर्वीस ह्या मशिनाचेर जेन्ना बोटां लायताले ती बंद करून आतां आयरीस म्हणून एक सिस्टम लायल्या ती डायरेक्ट दोळ्यां लावपाची सेन्सराचेर. आनी दोळ्यां लायतरेर तें मशीन डायरेक्ट ऑपरेट जाता. आनी ऑपरेट जातरेर रेशन मेळटा. आतां आमी स्पेशली कागाळ घेवन येयल्ले आमगे इन्स्पेक्टर कादर म्हणून आसा ताका मेळपाक. आनी कादरा आमी सांगलें तुमी कित्याक लागून लायली ही आयरीस सिस्टम, तुमी कित्याक लायली? समज कोणाल्या दोळ्यां जर कितें प्रॉब्लेम जालो, म्हागेल्या दोळ्यां प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन आसा, तेन्ना अकस्मात जर म्हाका सेन्सर लायले कडेन म्हाका कितें जालें 2-3 म्हयन्यांनी जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? तेन्ना आमी स्पेशली कंप्लेन लॉन्च केल्ले कडेन आसा आनी वयर लॉन्च करतले. कारण ही आयरीस सिस्टम आसा ती सरकारान टोटली बंद करपाची. जे एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसिजर OTP आसा, थंब लावपाची, ह्या इतर माध्यमांतल्यान सरकारान व्हेरिफिकेशन करूंक जाय आनी लोकांक रेशन कार्ड दिवपाक जाय, रेशन दिवपाक जाय. आतां दोळ्यांक तो सेन्सर लावप म्हळ्यार एकच सेन्सर सगळ्या दोळ्यांक लावपाक जाता? हें खंयचें पॉसिबल? हें म्हणजे जो सोसायटीवालो आसा तो सेन्सर लायता आनी मागीर मशीन ऑपरेट जाता, मागीर म्हाका रेशन मेळटा. जो सोसायटीवालो जो आसा तो आय स्पेशलिस्ट, ताका दोळ्याचें कितें म्हायती आसा, कोणा मोतीबिंद आसता, कोणाक दोळ्यां ऑपरेशन केलेलें आसता, कोणाक आय सायट बरोबर आसना, कोणाक कितलेशे प्रॉब्लेम आसता दोळ्यांचे. दोळे म्हणटा ते एक सामको स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी.
तेजेर तुम्ही जर सेन्सरान जर तुम्ही अशें करून रेशन कार्ड रेशन सप्लाय करता जाल्यार आमकां दोळे फोडून उडयता तुमी दोळ्यांचेर सामकें मोठें हें करून उडयतलें समज हांवें सेन्सर लायलो आनी हांव वतां गेलो आनी झपाच करून मागीर दोळ्याने काळो केलो आनी हांव पडलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल तेन्ना हांव सरकाराक सांगता गोंय सीएमाक सांगता सिव्हील सप्लाय मिनिस्टराक सांगता तो आयरीस म्हणून जो इंस्ट्रुमेंट तुमी हाडून जो रेशन कार्ड रेशन दितात ते इमिडिएटली बंद करात OTP सिस्टम लायात ना जाल्यार आमगे फिंगर थंब परत मशिनाचेर लावपाक तुमी परमिशन दियात इतलें तुमी करपाक जाय ना जाल्यार हेचेर मोठो प्रोटेस्ट जातलो